उच्च विद्यालय अरेगणार छात्री अटे। भारत मातांकर सेवा और सम्मान हेतु प्रतिज्ञा करूछु कि जे भारतीय उत्पादन व्यवहार चेष्टा करिबी एवं अन्य देशरु आमदानी हेउथिबा वस्तु बदल रे देशीय वस्तु को विकल्प रूप रे बाछिबी मोर घरे कार्य क्षेत्र रे एवं समाज रे भारतीय उत्पादन को प्राथमिकता देबी एवं ग्राम कृषक तथा कारीगर को समर्थन करी स्थानीय उत्पाद प्राथमिकता देबी युवपीढ़ी एवं पिलाମାନଙ୍କୁ स्वदेशी ग्रहण କରିବାକୁ उत्साहित କରିବି ଏବଂ ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ ଏହାର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବି। ମୁଁ ମୋର ପରିବାରରେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ମୋର ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ସହିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବି ଏବଂ ନିଜ ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରକୁ